Fathantani wazan fa'ala yaf'alu maklum fathan kasrin wazan fa'ala yaf'ilu fathan domun wazan fa'ala yaf'ulu maklum kasrin fathan wazan fa'ala yaf'ilu kasrotani wazan fa'ila yaf'ilu maklum domatani wazan fa'ula yaf'ulu fathatani mauzun fatah tahu maklum fathan kasrin waz mauzun dorobayat ribu fathan domun waza mauzun nasoro yansuru maklum fathin kasron fathin kasrin fathan mauzun lima alima ya lamu kasrotani mauzun hasiba yasibu maklum domatani mauzun hasuna yahsunu itu semua ciri-ciri maklum. Itu semua ciri-ciri maklum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Memang keselepet dikit tidak membiasakan apa-apa. Bolak-baliknya harus ini benar tadi konsentrasi tadi Ustaz. Baik, kami Diulang cukup apa tenang cukup? kembali. Ya, Cukup. Insya Allah cukup, baik. Pak. Nanti diulang di Kita rumah aja lanjut. sendiri, Pak. Ya, lanjut yang nomor 9 Ustaz ya. Tarkib lafiliah. Tarkib jumlah fi'liyah 2. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya. Yang menentukan fa'il, maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Mantap. Langsung 10. Lanjut, insya Allah nomor 10 Ustaz. Silakan Pak Adri. Tasrif isim masdar. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fu'alun, fa'lun, diulang Ustaz. Izin ulang. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'ilun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, fa'lanun, fa'la, mif'alun. Tuh, diulang Ustaz di sini aja. Mau diulang lagi? Boleh, silakan. Kalau udah keseleo sekali, belakangnya berantakan. Buyar, Pak ya. Monggo. Fa'lun,
fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'alun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah satu. Cukup, Ustaz. Ya udah 3. Berat, baik, kedengaran. Putus-putus. Ya, izin, Ustaz. Silakan Pak Ardi. Izin. Monggo silakan. Tapi ini ada sampai berapa ya? Saya nggak off, nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Nanti ada yang mau saya tanyakan boleh ya. Boleh silakan. Baik, makasih Ustaz. Sama dilanjut dengan Pak Susilo ya tadi ya. Nggih. Apa Pak Susilo? Saya Pak nggih Ustaz, Susilo tuh 8, 9, 10 nggih. sama ya 12 10. Betul Pak. Dari Fi'il Maklum berarti ya. Oh, bisa dibantu lagunya Ustaz. Jadi Fi'il Maklum Oke, itu ada 6. 1 Oke. patah tani ya. nggih. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fatan kasrin, 3 fathan domun, 4 kasrin fathan, 5 kasratani, 6 domatani, fathatani wajan Pak. fathatani wazan, fa'ala yaf'alu, fathan kasrin wazan, fa'ala yaf'ilu, fathan domun wazan, fa'ala yaf'ulu, kasrin fathan wazan, fa'ila yaf'alu, kasratani wazan, fa'ila yaf'ilu, domatani wazan, fa'ilu yaf'ulu, fathatani mauzun, fataha yaftahu, kasrin mauzun, doroba yadribu, fathan domun mauzun, nasara yansuru, kasrin fathan mauzun, alima ya'lamu, ya'lamu mauzun, kasrin fathan mauzun, alima ya'lamu, hasratani mauzun, hasibayan sibu, sibu nggih. Domatani mauzun, domatani mauzun, hasuna yahsunu. Itu semua ciri maklum. Apunten Ustaz. Diulangi apa terus Ustaz? Cukup. Kalau dikasih tambahan langsung bisa nyambung berarti itu sebetulnya hafal. Cuman
masih kagok aja, nggak apa-apa itu. Iya. Nggak Kalau nggak hafal dilantarkan. kan dikasih tahu tambahan, nggak bisa ngelanjutin. Kalau bisa ngelanjutin berarti hafal sebetulnya itu, cuman masih tegang aja mungkin. Baik, tidak apa-apa. Yang 9, guys. Terkib. Jumlah fi'liyah 2. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maf'ul maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul Muta'adi. Lazim. yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Fi'liyah. Alhamdulillah. Yang ke-10. Yang ke-10 isim masdar. Tasrif isim masdar. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fa'ilun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun. Alhamdulillah. Mif'alun ya, sama yang terakhir. Alhamdulillah. Lancar juga Pak Susilo. Mohon maaf, Ustaz. Alhamdulillah, berarti Pak Susilo sudah selesai. Kalau catatannya di bawah Pak Susilo, catatan lagunya. Ada. Boleh. Biar ditunjukkan aja, jadi langsung saya tulis di sini. Pak Susilo sudah kirim ya? Sudah. Oh, sudah kirim ya, sudah kirim. Tidak usah Pak. Sudah saya catatin ternyata. Alhamdulillah, berarti Pak Susilo catatan sudah lengkap, lagu sudah lengkap juga. Alhamdulillah, sudah kelas Pak Susilo. Baik. Makasih Ustaz. Masa Pak Susilo. Baik, selanjutnya setelah Pak Susilo siapa? Pak Adang. Boleh, Pak Adang. Silakan Pak Adang. Saya cek duluan, Ustaz. Duluan, monggo. Enggak, Susilo. Saya ya. Adang lagu 6 sama 7, 6 ya? Ustaz. Monggo, silakan. 6 dan 7 ya. 6 dan 7, mangga. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Setelah fi'il majhul asalnya maf'ul yang gantikan fa'il, asalnya maf'ul yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il adalah satu susunan fi'il majhul. Jumlah fi'liyah mana fi'ilnya majhul. Yang fi'il majhul atau pas penggunaan apa ya? Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif. Naibul fa'il itu adalah salah satu susunan sejumlah fi'ilnya majhul atau pasif. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya. Fi'il majhul karena fa'ilnya. Karena fa'il
Failnya sudah jelas atau sudah diketahui. Ya, Mantap, mantap. Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap, mantap. yang nomor 7 ya. Contoh Tujuh. fi'il madi nusiro Muhammadun. Fi'il mudhari. Contoh yaftahul babu, yaftahul babu. Fi'il madi. Contoh fi'il nusiro Muhammad sudah ditolong. Fi'il contoh fi'il mudhari yaftahul babu, itu sudah dibuka. Tahul babu ya, bukan yaftahul. Yuftahul babu, pintu buka. Baik, tidak apa-apa. Alhamdulillah. 6, 7, 8-nya gimana? Oh iya, Saya 8-nya ada lagi kapan Ustaz ini? kalau pekan depan terakhir. Pekan depan Kamis harinya depan. menyusul ya. Harinya menyusul ya. Dilihat jadwal dulu. Oh, harinya Tapi insya Allah menyusul. pekan depan. Pekan depan. Jadi Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Jadi Yuk. saya utangnya 8, 9, 10 nggih? 8, 9, 10 ya, betul Pak. 8, 9, 10. Matur Baik, suwun Pak monggo. Ustadz. Sama-sama Pak Adang, silakan. Bapak-bapak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adang, sehat selalu semuanya sekeluarga. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, setelah Pak Adang keempat, siapa yang tadi masuk duluan? Keempat. Saya yang kelima. Bantu. Keempat, Atau saya aja, Ustaz? Ya, Bapak aja duluan. boleh. Bantu dulu. Saya Boleh, 8, 9, silakan 10 Pak ya. Pandi. Yes. Pak Pandi, Masih Pak banyak ya, Pak? Pandi, Pak. Iya, Pak Pandi dari 6 kan? Dari 6. Lagu Naibul Fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri Naibul Fa'il. Berikrokofa. Setelah fi'il maf'ul. Asalnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il itu salah satu susunannya. Jumlah dia fi'il atau pasif. Naibul fa'il itu salah satu susunannya. Asalnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il itu salah satu susunannya. Dia di mana fi'ilnya maf'ul atau pasif. Penggunaannya fi'il maf'ul karena fa'il itu yang sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Penggunaan fa'il maf'ul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Alhamdulillah. Baik, lagu kedua Pak Pandi, Lagu kedua Naibul Fa'il ke-7. kedua. Contoh Naibul Fa'il. Contoh fi'il madi. Nasira Muhammadun sudah ditolong. Dari contoh pintu dibuka. Contoh fi'il madi. Nasira Muhammad ditolong. Fi'il mudhari contohnya yuftahul babu, pintu dibuka. Alhamdulillah. 8. Yang ke-8 lagu ciri Halo. ciri gimana lagunya lupa. Ciri fil maklum itu ada 6. Satu Ciri-ciri patah fi'il tani. ma'lum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fathan kasrin, 3 fathan domon, 4 kasrin fathan, 5 kasrah tani, 6 domat tani. Tani wasan fa'ala maklum. Fathan kasrin wasan fa'ala yafilu.
Fatan domun wasan fa'ala yaf'ulu maf'ulun. Kasrin fatan wasan fa'ilu yaf'alu. Kasratani wasan fa'ilu yaf'alu ma'lum. Dhamatani wasan fa'ulu yaf'ulu. Hatani fausun fataha yaf'tahu maklum. Fatan mausun daraba yadribu. Hamdamun mausun yanasara yas'uru maklum. Kasrin fatan mausun alima ya'lamu. Kasrantani mausun kasiba yasibu maklum. Dhamatani mausun khasuna yahsunu. Itu semua ciri-ciri maklum. Silakan catat yang dua belum hal. Yang dua nanti melanjutkan gitu ya. Baik. Minggu depan aja. Boleh, baik. Dua lagi ya, berarti sampai ke 8. Nah, catatan lagunya mau ditunjukin sekarang sekalian? Belum dicatat. Yang ini. Ya, baik. Nanti dibikin aja, nanti difotokan, kirim ke saya ya Pak Pandi ya. Iya. Baik, Pak Pandi berarti sampai ke 8, alhamdulillah. Baik, selanjutnya giliran kelima siapa tadi ya? Samsul. Pak, siapa ya? Oh, Pak Samsul, melanjutkan ya. Mengapa Samsul? Lanjutkan 8, 9, 10 ya. Mangga Ya. Pak Samsul. Ciri-ciri fi'il ma'lum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fatan kasrin, 3 fatan domun, 4 kasrin fatan, 5 kasrotani, 6 domatani. Fatatani wazan fa'ala yaf'alu. Fatan kasrin wazan fa'ala yaf'ilu. Fatan domun wazan fa'ala yaf'ulu. Maklum. Kasrin fatan wazan fa'ila yaf'alu. Kasrotani wazan fa'ila yaf'ilu. Domatani wazan fa'ula yaf'ulu. Fatatani mauzun fataha yaftahu ma'lum. Fatan kasrin wazan doroba yadribu. Fatan domun wazan nasaro yansuru. Kasrin fatan wazan alima ya'lamu. Kasrotani wazan hasiba yahsibu. Domatani wazan hasuna yahsunu. Itu semua ciri fi'il maklum. Tarkib jumlah fi'il 2. Tadi harusnya maujun ya, kalau kata-kata yang umum maujun. Kalau yang fa'ala, fa'lu itu wajan. Nah, yang kalau contoh maujun. Ya, baik, tidak apa. Fatatani mauzun fataha yaftahu. Baik. Fatan kasrin mauzun doroba yadribu. Fatan domun wazan nasoro ya mauzun nasoro yansuru. Kasrin fatan mauzun alima ya'lamu. Kasrotani mauzun hasiba yahsibu. Domatani mauzun hasuna yahsunu. Itu semua ciri fi'il maklum. Tarkib jumlah fi'liyah. Pak Samsul jangan lupa videonya di-on kan ya. Ini on set. Di sini off ya. Di saya kelihatan. Oh, di situ on ya. On, Pak. On. Bapak. On, Pak, on. On. Ya. On, di saya off ya. Baik, nggak apa-apa. Silakan dilanjut kalau gitu. Silakan Pak Samsul. Tarkib jumlah fi'liyah itu apa judul iramanya itu? Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il. Nah, itu. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fa'ilnya.
yang menentukan fa'il. Yang menentukan fiil ma'lum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua jumlah tarkib itu semua jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah. Ya. Ya, menentukan maf'ul tadi harusnya ya. Baik, nggak apa-apa. Langsung lanjut terakhir Pak Samsul. Mas Dar Ustaz ya, Mas Dar. Monggo silakan. Fa'alun, 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 fa'ilun, fa'ulun, fu'lun, fi'lun, fi'lun, fa'alun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'alun, fi'ilun, fu'ulun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, Fa'ilun, fa'ilun, fu'ulun, fa'laun, fa'laun, miflaun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Iya, baik. Dipercepat ya. Lagunya dipercepat. Itu, Ustaz. Baik, tidak apa-apa. Yang penting hafal, Pak. Yang penting hafal urutannya. Baik, alhamdulillah Pak Samsul sudah semuanya. Itu sudah semuanya, catatan sudah kirim juga. Alhamdulillah sudah selesai berarti Pak Samsul. Alhamdulillah. Baik Pak Samsul, alhamdulillah sudah selesai. Monggo kita lanjut. Wa jazakallahu khairan katsiran. Silakan setelah Pak Samsul siapa? Boleh silakan. Saya Pak Ustaz. Boleh siapa Pak? Pak Slamet. Selamat boleh Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Pak Slamet itu 8 sama 9. Mulai lagu 8 ya. Baik, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri maklum, ciri fi'il maklum itu ada 6. Fat asani, 2 fat al-kasri, 3 fat al-dhamun, 4 kasrun fat 4 Rinfatan. 5 kasrotani, 6 gomatani, fat'antani wazan fa'ala yaf'alu, fat'an kasrun fa'ala yaf'ilu, fat'an domun fa'ala yaf'ulu, kasrun fathan fa'ila yaf'alu, kasratani fa'ila yaf'ilu, dhammatani fa'ulu yaf'ulu, wazan fa'ulu yaf'ulu, fathantani mauzun fataha yaftahu, fathal kasrin mauzun, zoroba yadribu, fathan dhamun mauzun, Nasoro yang turu, kasrotani mauzun, alima ya am, oh kasrin tak fat'an, alima ya lamu, kasrotani mauzun, yadribu, hasiba yahsibu, hasiba yahsibu, lomatani mauzun, khasuna yahsulu. Itu semua ciri-ciri maklum. Itu semua ciri-ciri maklum. Satu lagi Pak Ustaz ya. Boleh, silakan. Tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah
menentukan fiilnya, yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim Muta'adi. Fi'il lazim tak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan fa'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang 10 belum? Oh 10 anu ya. Kemarin sudah enggak lihat ya. Pak Lun. Ya Oh, kemarin sudah ya? Iya. Gak apa-apa kalau sudah. Saya kelewat catat berarti ya. Ya. Oh yang 10 duluan malah ya. Baik, Ya. saya lupa catat berarti. Ya. Catatannya di bawah Pak Slamet. Catatannya belum. Nanti saya susun dulu. Nanti dikirim ya. Ya. Baik. Ya. Setelah Pak Slamet, monggo Pak. Siapa yang tadi? Ya, silakan Pak. Siapa Pak? Dengan Eko Ustaz. Oh Pak Eko, monggo Pak Eko. Pak Eko tuh dari 6 ya. Baik, monggo Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri naibul fa'il beriro propa terletak setelah fi'il majhul. Setelah fi'il majhul asalnya maf'ul bi yang menggantikan fa'il. Asalnya maf'ul bi yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'il majhul atau pasif. Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Alhamdulillah. Contohnya. Contoh fi'il madhi nusiro Muhammadun. Fi'il mudhari contohnya yuftahul babu, pintu dibuka. Contoh fi'il madhi nusiro Muhammadun. Muhammad sudah ditolong. Fi'il mudhari contohnya yuftahul babu, pintu dibuka. Masya Allah, mantap Pak Eko. Monggo dilanjut. 8. Monggo 8 fi'il maklum. Fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tsani, 2 fathah kasrin, 3 fathah domun, 4 kasrin fatan, 5 kasrotani, 6 domatani, fatatani wazan, fa'ala yaf'alu maklum, fatan kasrin wazan, fa'ala yaf'ilu, fatan domun wazan, fa'ala yaf'ulu maklum, kasrin fatan wazan, fa'ila yaf'alu, kasrotani wazan, fa'ila yaf'ilu maklum, domatani wazan, fa'ula yaf'ulu, betul ya? Betul. Tani mauzun, fata yaftahu
maklum fatan kasrin mauzun duruba yatrobu fatan Yadribu. domun mauzun ya tribu ya fatan fatatani mauzun fata yaftahu maklum fatan kasrin mauzun duruba yatribu fatan domun mauzun nasoro yansuru maklum kasrin fatan mauzun alima ya'lamu kasro tani mauzun hasibaya sibu maklum domatani mauzun hasuna yahsunu itu semuanya ciri-ciri maklum. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap, mantap. 9 Ya. Mantap, mantap Pak Eko. 9 ciri apa? Jumlah pilihan 2. Jumlah tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul tak lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua jumlah tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Langsung lagu ke-10? Ya, Boleh. langsung. Cuman kayaknya ketukar-tukar. Mudah-mudahan ini bisa ya. Pak Bali. Mudah-mudahan insya Allah. Fa'lun fa'alun fa'ilun fu'alun fa'ulun fi'alun fi'lun fu'alun fu'ulun fa'ilun fa'ulun fu'alun fa'ilun fu'ulun fa'lanun mif'alun. Alhamdulillah, tadi yang tengah-tengah aja ada yang keliru sedikit. Baik, Ya, tidak minta apa-apa. maaf. Kesananya lancar, tapi baik. Alhamdulillah, Pak Eko sudah selesai semuanya. Mantap, mantap. Catatan juga sudah kirim. Sudah lengkap semua Pak Eko. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah dikirim kan ya catatannya? Baik, alhamdulillah. Ya, sudah saya catat juga ini Pak Eko. Pak Eko sudah lengkap. Sama-sama Pak Eko. Baik, monggo silakan. Setelah Pak Eko siapa? Boleh Pak Ustadz ya. Siapa Pak? Pak Tato. Pak Tato, monggo Pak Tato. Pak Tato tuh dari 8 ya? 8, 9, 10. Monggo Pak Tato. Tapi saya mulai yang 9 dulu ya, yang pendek-pendek dulu. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Stop, boleh. bebas. Kan Biar mancing. Ya, betul. Yang muda dulu. Oh, silakan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum atau majhul. Maklum itu pasif aktif. Maklum itu aktif. Majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'ila
fi'il lazim memerlukan tidak perlu maf'ul, fi'il muta'addi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib fi'liyah. Alhamdulillah. Terus lanjut 10 ya Pak Ustadz ya. Monggo silakan 10. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'lun, fi'ilun, fu'lun, fu'laun, fu'alun, 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 fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'ulun, fu'alun, fu'alun, Fa'ilun, fa'ilun, fu'ulun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. alhamdulillah, mantap. Langsung mau dituntaskan lagu 8? Lagu 8 coba ya. Boleh, silakan. Lagunya Pak Ustadz, lagunya. Ciri fi'il ma, ciri fi'il. Oh, jadi saya lupa juga saya. Ciri fi'il ma'ul itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fathah kasrin. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fathah kasrin, 3 fathah domun, 4 kasrin fathah, 5 kasrotani, 6 domatani, fathah tani wasan, fa'ala yaf'alu Fatan kasrin wasan fa'ala yafilu fatan domun wasan fa'ala yafulu maklum kasrin fatan wasan fa'ila yaf'alu kasrotani wasan fa'ila yaf'ilu maklum domatani wasan fa'ula yaf'ulu fatatani mausun fataha yaftahu maktum fatan kasrin mausun soroba yatribu fatan domun mausun nasoro yan suruh maklum kasrin fatan mausun alima ya'lamu kasro tani mausun asiba yasibu maklum toma tani mausun asuna yaksunu. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Alhamdulillah lengkap Pak Toto. Catatan Pak Toto sudah kirim. Berarti sudah lengkap semuanya Pak Toto ya? Ya alhamdulillah ya. Sudah komplit semuanya Pak Toto. Alhamdulillah. Baik Pak Toto, sudah lengkap semuanya. Sama-sama. Monggo setelah Pak Toto siapa? Ya Pak. Monggo. Pak Kurnia. Pak Kurnia, monggo Pak Kurnia. Pak Kurnia. Saya mulai 7 ya Pak ya? 7 ya? Oh ya 7. Pak Kurnia 7, betul. 10 ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh fi'il Madinah siro Muhammadun. Muhammad sudah ditolong. Fi'il mudorek. Contohnya yuftahul babu. Pintu dibuka. Contoh fi'il madi nusiro Muhammadun. Muhammad sudah ditolong. Fi'il mudorek. Contohnya yuftahul babu.
pintu dibuka. Alhamdulillah. Sekarang yang nomor 8. Enggak. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fathah kasrin, 3 fathah domun, 4 kasrin fathan, 5 kasrotani, 6 domatani, fathatani wazan, wa'ala yaf'alu maklum, fathan kasrin fazan, wa'ala yaf'ilu, fathan domun fajan, wa'ala yaf'ulu maklum, kasrin fathan fazan, wa'ila yaf'alu, kasrotani fajan, wa'ila yaf'ilu maklum, domatani fajan, wa'ula yaf'ulu, fahatani fajan, fahatani mauzun, fataha yaftahu maklum, fatan kasrin mauzun, doroba yatribu, fatan domun mauzun, nasoro yansuru maklum, kasrin fatan mauzun, alima ya'lamu, kasrotani mauzun, hasiba yahsibu maklum, domatani mauzun, hasuna yahsunu, itu semuanya ciri-ciri maklum, itu semuanya ciri-ciri maklum. Alhamdulillah, mantap. Tarkib 9, tarkib jumlah wilayah. Nadanya lupa. Tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya, yang menentukan fa'il maklum atau majul. Maklum itu aktif, majul itu pasif. Maklum itu aktif, majul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'addi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'addi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Mantap. Langsung 10? Yang 10 kan Ustaz. Mangga Pak Kurnia. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fa'alun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'laun, fa'laun, mif'alun, mif'alun, mif'alun. Nunnya ketinggalan ya. Harusnya fa'laun, fa'lanun, ketinggalan 1. Iya. Baik, fa'laun, fa'laun, fi'alun, fa'lanun, fa'laun, fa'laun, mif'alun, mif'alun. Fa'laun, fa'lanun. Nun, yang keduanya. Yang kedua, fa'laun, fa'lanun. Fa'laun, fa'latun, fa'laun, fa'latun, mif'alun, mif'alun. Fa'lanun ya. Baik, tidak apa-apa. Keliru 1 tidak apa-apa. Baik, alhamdulillah Pak Kurnia catatan sudah kirim juga, berarti sudah lengkap semua Pak Kurnia ya. Ya. Baik, Terima kasih, alhamdulillah Ustaz. sudah lengkap semua Pak Kurnia. Sama-sama Ya. Pak Kurnia. Assalamualaikum Mangga. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
tafakurnya apa? Boleh? Ustaz. Monggo siapa? Dimyati Ustaz. Pak Boleh Dimyati. Pak. Boleh Pak. Pak Dimyati. Pak Dimyati ya Pak Dokter. Mangga Pak Dokter silakan. Pak Dimyati itu dari 8 ya Pak ya? 8 ya Pak Ustaz. Mangga Pak Dimyati silakan. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fathah kasrin, 3 fathah domun, 4 kasin fathan, 5 kasrotani, 6 domatani. Fatani wajan. Fatani wajan. Fa'ala yaf'alu maklum. Fathan kasin wajan. Fa'ala yaf'ilu. Fathan domun wajan. Fa'ala yaf'ulu maklum. Kasin fathan wajam, yaf'ila fa'ila yaf'alu, fathan kasrotani wazan, fa'ila yaf'ilu mauzun maklum tomatani wazan, fa'ula yaf'ulu. Fatatani mausun, fataha yaftahu maklum, fathan hasin mausun, doroba yadribu, fathan domun mausun, yasoro yan suru maklum, fathan kasin fathan mausun, alima ya'lamu, kasrotani mausun, hasiba yahsibu maklum, tomatani mausun, hasuna yahsunu. Terus Alhamdulillah. nomor 9 Pak Ustaz. Monggo jumlah pilih yang satu. Tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Baik, alhamdulillah. Terakhir Pak. Nomor 10 Pak Ustaz. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lun. Tasrif isim masdar. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'lanun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Alhamdulillah lancar Pak Dimyati, Masya Allah, mantap. Catatannya sudah kirim juga, berarti sudah lengkap semua ya Pak Dimyati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak. Monggo setelah Pak Arif, Dimyati. Pak Arif. Baik. Baik Pak Arif, monggo Pak Arif. Pak Arif lagu 8 ya? 8? Ya, 8. Ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya gimana Pak? Ciri fi'il maklum itu ada 6. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathatani, 2 fathah kasrin,
3 fathan domun, 6 4 kasrin fathan, 5 kasrotani, 6 domatani, fathatani wajan, fa'ala yaf'alu ma'lum, fathan kasrin wajan, fa'ala yaf'ilu, fathan domun wajan, fa'ala yaf'ulu ma'lum, kasrin fathan wajan, fa'ila yaf'alu, kasrotani wajan, fa'ila yaf'ilu ma'lum, domatani wajan, fa'ula yaf'ulu, fathatani mauzun, fataha yaftahu ma'lum, fathan kasrin wajan, doroba yadribu, fathan domun mauzun, nasoro yansuru ma'lum, kasrin fatan maujun, alima ya'lamu, kasrotani maujun, hasiba yahsibu ma'lum, domatani maujun, Maujun. hasuna yansuru, itu Yahsunu. domatani maujun, hasuna yansuru, yahsuru, Yahsunu. hasuna Yahsunu. yahsuru. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Nomor 9, Pak. Mangga, silakan. Tarkib jumlah. Tarkib jumlah fi'liyah di awal. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya. Yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul, lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, mantap. Sekarang apa tuh? Substitusi masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya tuh gimana, Pak? Fa'lun, fa'un, fa'ilun. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'la'un, fa'la'un, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Masya Allah, alhamdulillah lancar. 4 kali Pak Arif, mantap. Catatannya ini, Pak Arif, Pak. catatannya di bawah? Ada. Ya, monggo silakan tunjukkan biasa. Sudah lengkap semua ya catatannya ya? Ya, lengkap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Arif. Baik, setelah Pak Arif, Pak. Siapa, Pak? Monggo, Pak. Silakan, Pak. Pak Sam ya? Nomor 5. Pak Sam tuh nomor 5 ya, betul, nomor 5. Nomor 5 tuh mudhari majhul ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari majhul doma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Wacanya fa'ilu menjadi fu'alu. Wacanya fa'ilu menjadi fu'alu. Wacanya fa'ulu menjadi fu'ulu. Mauzunnya fataha menjadi
yatifuni maujunya yatribu menjadi yutrobu maujunya yasunu menjadi yusunu itu semua fiil mudhari masyhur itu semua fiil mudhari masyhur. Isinya ketukar sama madi, Pak ya? Iya. Isinya ketukar sama fiil madi ya, madi majul ya. Kalau apa? Kalau mudhari maju kan yang yaf'alu menjadi yuf'alu. Ya, yafalu menjadi yufalu. Tadi yang dijanjikan yang madi tadi, Pak. Ulangi, Pak. Ulang lagi. Ketukar. Monggo silakan. Ketukar aja tadi. Fi'il mudhari masyhur doma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi wajahnya fa'ilu Wajahnya menjadi yaf'alu. wajahnya yaf'ilu menjadi yuf'alu wajahnya yaf'ilu menjadi yuf'alu wajahnya yaf'ulu menjadi yuf'alu maujunya fataha menjadi futiha. Maujunya yaftahu menjadi yuftahu. Maujunya yaftahu menjadi yuftahu. Maujunya yadribu menjadi yudribu. Maujunya yang suruh menjadi yungsoru. Itu semua fi'il mudhari masyhur. Itu semua fi'il mudhari masyhur. Alhamdulillah. Pas sekarang yang mudhari. Yang nomor 6. Naibul fa'il, monggo silakan. Ciri-ciri naibul fa'il berirob-rofa. Ciri-ciri naibul fa'il berirob-rofa terletak setelah fi'il masyhur asalnya ma'ul bih yang menggantikan fa'il. Asalnya yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul. Jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul. Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Alhamdulillah. Nomor 7. Monggo silakan. Fi'il madi Muhammad. Contoh fi'il madi nusiro Muhammadun. Contoh fi'il madi nusiro Muhammadun. Fi'il mudhari contohnya yufta'u babu pintu dibuka. Fi'il madi contoh fi'il madi nusiro Muhammad sudah ditolong.
fi'il mudhari contohnya yuftahul babu pintu dibuka. Alhamdulillah. Tenang aja Pak, pelan-pelan janjinya Pak. Baik. Ini anu Pak Ustadz sampai 7 dulu, yang itu Sampai 7 nyusul. dulu. Baik, tidak Iya. apa-apa. Insya Allah pekan depan ya, nanti dikabarin lagi. Ya. Sampai 7 ya, baik. Sampai 7. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Asam sudah sampai 7. Tidak, tinggal 3 lagi insya Allah. Baik, setelah Pak Asam. Bistron Pak. Oh iya catatannya ya. Baik. 6, ini nomor 67. 67 ya. Baik. 8, 9, 10 belum dicatat ya? 8. Sudah, Pak. Oh, sudah 8. Baik, sekalian. 9. 9. 10. Baik. Nih 10. Baik, 10. Baik. Catatannya udah, tinggal hafalannya belum. Alhamdulillah Pak Asam. Baik, silakan. Dan mohon izin dulu. Sama-sama. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bistron. Pak Bistron, monggo Pak Bistron. Pak Bistron tuh 8 ya? 8. Oh, baik catatannya dulu boleh? 9. 9. 10. Oh, alhamdulillah sudah lengkap ya. Baik, silakan lagunya, lagu 8 berarti ya. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah, tani 2 fathah kasrin, 2 fathah dhamun, 4 kasrin fathan, 5 kasrotani, 6 dhammatani. Lagunya ini Pak. Lagunya diimbas tahu. Fathani wajan fa'ala yafulu maklum. Fathatani wazan fataha yaftahu maklum. Fa'ala dulu. Fa'ala ya fa'alu. Fathatani wazan fa'ala yaf'alu maklum. Fathah kasrin wazan fataha Fa'ala yaf'ila dulu. Fa'ala yaf'ilu. Fathan dhamun wazan fa'ala yaf'ulu. Kasrin fathan wazan fa'ila yaf'alu. Kasrotani wazan fa'ila yaf'ilu. Maklum. Dhomatani wazan fa'ala yaf'ulu. Fathatani mauzun fataha yaftahu maklum. Fathan kasrin wazan doroba yadribu. Fathan dhamun wazan nasara yang maklum. Kasrin fathan wazan fa'alima ya'lamu. Kasrotani wazan hasiba yahsibu maklum. Domatani wazan hasuna yahsunu. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Baik, alhamdulillah. Jumlah fi'liyah dan mangga silakan. Jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya, yang menentukan fa'il, maf'ul atau majzum, maklum atau majzul. Maklum itu aktif, majzul itu pasif. Maklum itu aktif, majzul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'addi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul.
Fi'il muta'addi memerlukan maf'ul itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, mantap. Lagu terakhir. Tasrif isim masdar. Fa'lun fa'alun fi'alun fu'alun fa'ilun. Pak semua pokoknya kalau baris pertama. Fa'ilun fa'ulun fi'lun fi'alun fi'ilun fu'lun fu'alun fu'ulun fa'alun fi'alun fu'alun fa'ilun fa'ulun fa'ulun fa'laun fa'laun fa'lanun mif'alun mif'alun. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bisron sudah lengkap juga, catatan sudah lengkap juga Pak Bisron ya, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Baik, alhamdulillah Pak Bisron. Semangat. Baik, setelah Pak Bisron, siapa? Pak Syahril? Boleh? Izin undur diri, Tat. Assalamualaikum. Oh, silakan Pak Bisron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, monggo. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa? Pak Syaril masih ditutup mikrofonnya. Saya Ustaz. Pak Syaril. Baik. Nanti Bapak setelah Pak Syaril, Pak ya. Oke. Baik, silakan Pak Syaril. Pak Syaril itu 6. 6 ya? Ya, betul nomor 6. Silakan Pak Syaril 6. Nadanya ciri naibul fa'il. Ciri-ciri naibul fa'il berirob rofa. Ciri-ciri naibul fa'il beri'rab rofa terletak setelah fi'il majhul, asalnya maf'ul bih asalnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Asalnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il Naibul fa'il itu salah satu susunan. Jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif. Naibul fa'il itu menggantikan naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya pasif. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah jelas diketahui. Baik, alhamdulillah. Terus naibul fa'il. Oke. Terus putus ya. Masih, silakan. Halo. Silakan, Pak Syaril. Yastahu
pintu dibuka. Menurut ilmu Muhammad sudah dikelompok di ilmu baru itu dibuka. Alhamdulillah. Nomor 8. 8. Ciri fi'il maklum itu 6. Fi'il maklum itu ada 6. 1 fathatan, 2 fathatan kasrin, 3 fathatan doan, 4 kasratan, 5 fathatan, 6 domani, fathatan wazan, alu, alu, fathatan kasrin wazan, wa yaqilu, fathatan nun wazan, wa yaqilu, fathatan kasrin Kasrin fatan wajan. Fa'ila ya fa'lu. Kasifatan wazan, fa'ila ya fa'lu. Kasrotan wazan, fa'ila ya maklum. Romatani wazan, fa'ula fathatan mauzun, fathah yaktahu maklum, fathan kasrin mauzun, doroba yasrifu, fathan domun mauzun, Nasoro. Nasoro yunsur yansuru, kasrin fatan mauzun, Alima ya'lamu, fathan kasrotani mauzun, hasiba yasribu, fathan domatani mauzun, hasiba hasuna kasunu. Yasunu. Baik, alhamdulillah. Baik. Ketiga apa-apa. Dilanjut. 9. Tarkib jumlah fi'liyah. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan fa'il lazim musta'adi. Yang menentukan maf'ul lazim musta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Wah, nadanya kacau. Masih keganggu nada lagu 8 tadi ya. Baik, tidak apa-apa, Pak. Oke, terakhir, Pak. Kalau lagu 10 lagu pelangi-pelangi ya nadanya. Fa'lun, fa'un. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun,
fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, Fa'laun. fa'laun. Saya ulangi. Fa'ilun, fu'ulun, fa'ilun, fi'alun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Pak Syaril, sudah catatannya di bawah Pak Syaril? Belum kirim kan ya Pak Syaril ya catatannya ya? Baik, boleh. Baik. Baik, terima kasih. Baik, Alhamdulillah Pak Syaril sudah lengkap juga. Ya tadi siapa ya? Setelah Pak Syaril siapa tadi? Lupa saya. Oh iya Pak Agus, monggo Pak Agus. Pak Agus itu lagu 6 Pak Agus ya? Nggih, nyuwun sewu. Agak Monggo Pak Agus. Pilek. Oh, pelan-pelan aja Pak. Tenang aja Pak. Nomor 6 itu naibul fa'il ya. Naibul fa'il beri'rab rofa terletak setelah fi'il majhul. Asalnya maf'ul bih yang menggantikan asalnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il. Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif. Naibul fa'il itu salah satu susunan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya majhul atau pasif. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Penggunaan fi'il majhul karena fa'ilnya sudah sangat jelas atau tidak diketahui. Terus nomor 7 Pak Ustadz ya. Ya. Contoh fi'il madhi nusira Muhammadun. Fi'il mudhari contohnya yuftahul babu, pintu dibuka. Contoh fi'il madhi nusira Muhammadun, Muhammad sudah ditolong. Fi'il mudhari contohnya yuftahul babu, pintu dibuka. Alhamdulillah. Nomor berapa Pak Ustadz ya? 8 ya. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathatani, 2 fathan kasrin, 3 fathan domun, 4 kasrin fathan, 5 kasrotani, 6 domatani. Fathatani wazan fa'ala yaf'alu maklum. Fathan kasrin wazan fa'ala yaf'ilu. Fathan domun wazan fa'ala yaf'ulu maklum. Kasrin fathan wazan fa'ila yaf'alu. Kasrotani wazan fa'ila yaf'ilu maklum. Dhamatani wazan fa'ula yaf'ulu. Fathatani mauzun fataha yaftahu maklum. Fathan kasrin mauzun doroba yadribu. Fathan dhamun mauzun nasara yang suruh maklum.
kasrin fathan mauzun alima ya'lamu kasrotani mauzun hasiba yahsibu maklum domatani mauzun hasuna yahsunu itu semua ciri-ciri maklum. Itu semua ciri-ciri maklum. Alhamdulillah. Nomor 9 apa Pak Ustaz ya? 9. Tarkib jumlah fi'liyah 2. Ya. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il. Maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'ati. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'ati memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Nomor 10 apa 10, ya? satu lagi. Tasrif isim masdar. Tasrif isim masdar. Yeah. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'la'un. Fa'la'un, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Alhamdulillah. Mantap. Mantap Pak Agus. Catatannya sudah lengkap juga. Monggo Pak Agus silakan. Sudah lengkap semuanya. Catatan sudah juga. Monggo silakan Pak Agus. Silakan istirahat cepat sembuh Pak Agus. Amin. Wassalamualaikum. Terakhir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibung ya, tinggal Pak Ibung terakhir nih. Iya, Pak Ibung. Monggo Pak Ibung. Pak Ibung tuh 8 ya Pak Ibung ya? Iya Pak. Monggo Pak Ibung. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri fi'il maklum itu ada 6. 1 fathah tani, 2 fatan kasrin, 3 fatan domun, 4 kasrin fatan, 5 kasrotani, 6 domah tani. Fatan tani wazan, fa'ala yaf'alu maklum. Fatan khasrin wazan, fa'ala yaf'ilu. Fatan domun wazan, fa'ala yaf'ulu maklum. Kasrin fatan wazan, fa'ila yaf'alu. Kasrotani wazan, fa'ila yaf'ilu maklum. Domatani wazan, fa'ula yaf'ulu. Fatan tani mauzun, fataha yaftahu maklum. Fatan kasrin wa mauzun, doroba yadribu. Fatan domun mauzun, nasara yansuru maklum. Kasrin fatan mauzun, alima ya'lamu. Kasrotani mauzun, hasiba yahsibu maklum. Domatani mauzun, hasuna yahsunu.
itu semuanya ciri-ciri maklum. Itu semuanya ciri-ciri maklum. Alhamdulillah, mantap. 9 ya. 9. Tarkib jumlah fi'liyah ditentukan fi'ilnya yang menentukan fa'il maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Yang menentukan maf'ul lazim muta'adi. Fi'il lazim tidak perlu maf'ul. Fi'il muta'adi memerlukan maf'ul. Itu semua tarkib jumlah fi'liyah. Masya Allah, alhamdulillah, mantap. Satu lagi, Pak. Yang 10. Tasrif isim masdar. Iya. Ya. Fa'lun, fa'lun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ilun, fu'ulun, fa'laun, fa'laun, fa'lanun, mif'alun, mif'alun. Mantap. Mantap, alhamdulillah, lancar, mantap. Masya Allah. Pak Ibu sudah lengkap juga, catatan sudah kirim juga, alhamdulillah sudah lengkap Pak Ibu, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sudah semua ya? Atau Pak masih ada Agus yang tuh, kelewat? Pak Agus belum kayaknya. Pak Agus tadi, Pak Agus sudah, Pak Agus sudah. Oh sudah, beres sudah Pak Agus sudah. Sudah, tidak ada yang kelewat ya? Sudah, berarti sudah beres semua. Sudah ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah Bapak-bapak sudah lengkap semuanya. Tadi yang mungkin tadi nanti insya Allah untuk yang belum sampai lagu 10, insya Allah kita cari waktu untuk pekan depan ya, pekan terakhir sebelum ujian. Insya Allah nanti saya kembali lagi untuk waktunya. Baik. Dihafal aja dari sekarang. Terima Baik, sebelumnya kasih, ada yang ingin Ustaz. disampaikan dulu? Silakan. Terima kasih. Sudah. Tadi ada yang mau tanya Kalau tapi nggak tidak ada. ada, Terima kasih Pak iya, Ustadz. siapa tadi ya? Sudah Nggak ada keluar tuh, ya Pak, tadi udah ya? nggak ada. Udah nggak ada live. ya. Ya. Baik kalau semua, Ya udah. alhamdulillah untuk itu kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Bapak semua, warahmatullahi sehat selalu wabarakatuh. semuanya. Monggo, amin. Silakan Bapak semua.